भुवनेश्वर लोकभवन रु बाहर सीधासलख भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन रे पहुंची सारी माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू एपरिक ट्रेन में सी बसी सारे आ किसी समय पर जहाँकि ट्रेन एठू छाड़िया प्रस्तुति शेष होती सांगरे मुख्यमंत्री थिबा जहाँकि सूचना रही आपड़ देखुं ये जो प्रेसिडेंट स्पेशल ट्रेन टी 10टी कोच विशिष्ट रही जहाँकि किसी समय पर जेहेतु प्रेसिडेंट बसी सारे आ प्रेसिडेंट स्पेशल बगी रही स्पेशल सैलून रही बर्तमान जहाँकि ट्रेन रे बसला छाड़े आ किसी समय पर सी स्नाक्स बा जलखिया करेंगे तो गुरुत्वपूर्ण कथा हो कि प्रेसिडेंट ये हूँ ओडिशा प्रथम थर पर ट्रेन रे से जहाँ जाउछंती भुवनेश्वर ब्रह्मपुर रेलवे स्टेशन जी 2 घंटा 10 मिनिट रास्ता 170 किलोमीटर सेठारे पहुंचला जिला प्रशासन पक्ष कहतु जिलापाल कहतु सांसद विधायक या सहित अन्य मंत्री से स्वागत करेंगे सड़क पथरे सीधा सड़क जी तप्तपाणी सेठी जो रही पांथनिवास रही पांथनिवास रेस्ट ने रिजर्व रही परवर्ती समय जहाँकि अपराह्न तप्तपाणी जो रही सेठी जो माँ कंधुणी देवी दर्शन करेंगे आरती करेंगे शिव मंदिर दर्शन करेंगे तापर जहाँकि जदि कहीपर आर्मी एडी कॉलेज रही गोपालपुर सेठी रात्रि भोजन करने सहित रात्रि जापन करेंगे आसंता काली पुणी थे ट्रेन रे भुवनेश्वर फेरबे किंतु ता पूर्व आप देखुं ये भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन दृश्य जोटि केमती कड़ा सुरक्षा बलय कराई 10टी कोच रही 10टी कोच देखिए कि प्रथम तो जहाँ रही इंजिन रही सुरक्षा कर्मी या सहित आरपीएफ कथा कहतु व्यक्तिगत सचिव कथा कहतु मेडिकल टीम कहतु तापर रही मैडम रही जो सैलून रही सैलून रे स्वतंत्र भाव में व्यवस्था कराई स्वतंत्र भाव में रेस्ट रूम रही बेडरूम रही डिनर रूम रही परिवार लोकों गोटे बगी रही देखिए अन्य अधिकारी जो जो मैंने भी ड्यूटी नियोजित अच्छा से अधिकारी स्पेशल अरेंजमेंट कराई तो गुरुत्वपूर्ण कथा हो कि ट्रेन टी जिते छाड़ भुवनेश्वर ब्रह्मपुर रूट लाइन रे कौन ट्रेन यातायात करना एक नंबर प्लाटफर्म जिते बाहर ता पूर्व एडवांस पायलट तापर मैडम प्रेसिडेंट को ट्रेन पछर गोटे ट्रेन जो ट्रेन गुड़ी पायलट करेंगे जो कड़न करके से ट्रेन गुड़ी बर्तमान 2 नंबर 3 नंबर प्लाटफर्म अच्छा जितेबाला एठू छाड़ा सिग्नाल जीव बाहर से रूट को से ट्रैक को पलि आसबे तो भुवनेश्वर ब्रह्मपुर पर्यंत 3टी जोन कराई गोटे भुवनेश्वर जोन रेतंगोटू चिलिका गोटे जोन कराई आ गोटे ब्रह्मपुर जोन रही ये 3टी जोन रे कहीपर एडिशनल एसपी डीएसपी रैंक अधिकारी मैंने नियोजित अच्छा सुरक्षा दायित्व अच्छा लेवल क्रॉसिंग गुड़िक किभली जो मैंने किए पलि आसबे नहीं फुट ओभरब्रिज गुड़िक सुरक्षा कर्मचारी नियोजित कराई तो यह सहित जेहेतु ट्रेन रो एलिफेंट कॉरिडोर रही से एलिफेंट कॉरिडोर जीवजंतु जमी जो मैंने भी न आसबे से सुरक्षा कर्मचारी माने सहित वाइल्ड लाइफ अधिकारी माने पुलिस प्रशासन स्थानीय प्रशासन को पूरा कहीपर अलर्ट दि जाए तो गुरुत्वपूर्ण कथा हो कि जितेबाला प्रेसिडेंट जाऊँगी कोठी ना कोठी से स्वतंत्र व्यवस्था कराई आप देखुं यही प्रेसिडेंट स्पेशल ट्रेन टी पूर्व सुरक्षा कर्मचारी तन्न तन्न कर जांच कर बम स्क्वाड कथा कहतु डॉग स्क्वाड कथा कहतु या सहित जो टेक्निकाली एडवांस नहीं VLC कैमेरा कथा कहतु TVSM कैमेरा कथा कहतु सबू नहीं तन्न तन्न कर जांच कर बर्तमान माननीय राष्ट्रपति जो स्वतंत्र बगी जो रही कोच भितर प्रेसिडेंट स्पेशल जो सैलून भितर बस सारे बर्तमान ट्रेन छाड़ा रही जहाँकि बाकी अपेक्षा रही सबुज पताका देखाई ट्रेन सिग्नाल देकर रूट रे गड़ब ता ये आज कोठी ना कोठी कहीपर गंजाम खासकर ये कोठी ना कोठी खुशी कथा कहीं गंजाम जितेबाला से जाऊँगी ब्रह्मपुर ओह्लैबे ब्रह्मपुर सड़क पथर जी पुणी तप्तपाणी जी तप्तपाणी आप जानते ये हूँ जो कहीपर गंजाम गजपति जिलार कहीपर शेष दृश्य आ जो हट स्प्रिंग उष्म प्रस्रवण ये गोटे कोठी ना कोठी सारा देश में गोटे तार गोटे महिमा रही फेमस रही सेठी स्नान कलापर अपूर कृपा लाभ करने को मिले अनेक सी देखिए कि बर्तमान विकास करने राज्य सरकार अनेक किसी दिग बा अनेक किसी पदक्षेप नौ से भितर जितेबाला राष्ट्रपति जाऊँगी तो कोठी ना कोठी से स्थानीय अंचल गोटे कहीपर गोटे खुशी वातावरण रही कहीं जेहतु ओडिया झील राष्ट्रपति होती अनेक थर ओडिशा को गस्त कर आज गस्त कोठी ना कोठी जो 3 दिनिया गस्त रही खासकर गंजाम जाऊँ से पुणी ट्रेन रे जाऊँगी ये कोठी ना कोठी जदि आम कहीपर ये गोटे बड़ कथा रही बड़ दिग गोटे रही तो किभली भाव में सुरक्षा रे कौन त्रुटि न हो से कहीपर कमिशनरेट पुलिस कहतु आरपीएफ कथा कहतु रेलवे पुलिस कथा कहतु समस्ते पूरा एक कर आलर्ट रे अच्छा
ଅନ୍ୟପଟେ ଯଦି କହିପାରିବା ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରେନ୍ ଏଠୁ ପାଖାପାଖି ଠିକ୍ 7ଟା ସମୟରେ ପହଞ୍ଚାଇଥିଲା ତା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ବି ଯାତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ଯାତ୍ରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଯିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଯାତାୟାତରେ ଯିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଯେମିତି ଅସୁବିଧା ନ ହେବ କୌଣସି ସେମାନେ ସମସ୍ୟାର ପଡ଼ିବେ ନାହିଁ ତାକୁ ନଜର ରଖି ମଧ୍ୟ ରେଳବାଇ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଅନେକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେହି ବିଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ଅପେକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା ଯେତେବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଗ୍ନାଲ ବାଜି ଯାଇଛି ସବୁଜ ପତାକା ଦେଖାଯାଇଛି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଧାସଳଖ ଯଦି କହିପାରିବା ଭୁବନେଶ୍ୱର ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମ୍ୟାଡାମ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ବା ମାନ୍ୟବର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସିଧାସଳଖ ସେହି କହିପାରିବା ସ୍ପେଶାଲ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ସ୍ପେଶାଲ ଟ୍ରେନ୍ରେ ସିଧାସଳଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆଡ଼କୁ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି ଟ୍ରେନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନରୁ ଛାଡ଼ିଛି ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛନ୍ତି ରୁଟ୍ ଲାଇନ୍ରେ କୌଣସି ଟ୍ରେନ୍ ଯିବ ନାହିଁ ସବୁଜ ପତାକା ଦେଖାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଧାସଳଖ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଅଭିମୁଖେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ସ୍ପେଶାଲ ଟ୍ରେନ୍ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଛି ତା ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିବେ କି ଆଡଭାନ୍ସ ପାଇଲଟ ଏହା ସହିତ ଟ୍ରେନ୍ ଏସ୍କର୍ଟ ଟ୍ରେନ୍ ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଲାଇନ୍ ଅପ୍ ହୋଇସାରିଛି ଇଏ ସେହି ଚିତ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଅପେକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା କେତେବେଳେ ମାନ୍ୟବର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆସିବେ ଷ୍ଟେସନକୁ ଆସିବେ ଷ୍ଟେସନରୁ ଆସି ସିଧାସଳଖ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଯିବେ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆସିସାରିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଧାସଳଖ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନରୁ ଟ୍ରେନ୍ଟି ଛାଡ଼ି ସାରିଛି ସିଧାସଳଖ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଅଭିମୁଖେ ଗତି କରିବ ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରେନ୍ଟି ଯାଉଛି ଏ ଟ୍ରେନ୍ରେ କୌଣସି ରୁଟ୍ରେ କୌଣସି ଟ୍ରେନ୍ ଯିବ ନାହିଁ ଏହା ସହିତ ଯେତିକି ଲେଭେଲ କ୍ରସିଂ ଆସିବ କିମ୍ବା ଯେତିକି ଫୁଟ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ଆସିବ ସେ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ ଏଲିଫେଣ୍ଟ କରିଡର ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଯେମିତି ଜୀବଜନ୍ତୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କାହିଁକିନା ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ 3 ଦିନିଆ ଗସ୍ତ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ରହିଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଗସ୍ତ ରହିଛି ଦିନିକିଆ ଗସ୍ତ ଅଛି ଆସନ୍ତାକାଲି ଥରେ ସେ ପୁଣି ଟ୍ରେନ୍ରେ ହିଁ ଫେରିବେ ସିଧାସଳଖ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଯାହାକି ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ବନ୍ଦର ଅଭିମୁଖେ ଯିବେ ସେ କହିପାରିବା ଗଞ୍ଜାମ ପାଇଁ ଇଏ ଗୋଟେ ବଡ଼ ରହୁଛି କାହିଁକିନା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆସିବେ ତପ୍ତପାଣି ଯିବେ ସେଠି ଦର୍ଶନ କରିବେ ଆଳତୀ କରିବେ ଅନେକ ଦିନମାନର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଟ୍ରେନ୍ଟି ଧୀରେ ଧୀରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଷ୍ଟେସନରୁ ବାହାରିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଗୋଟିଏ କଳ୍ପନା ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ଲିଙ୍ଗରାଜ ଏଭଳି ଗତି କରି 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 ଆଗକୁ ଟ୍ରେନ୍ଟି ଯିବ ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ହେଉଛି ସେହି ଭୁବନେଶ୍ୱର ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନର ଦୃଶ୍ୟ ଯେଉଁଠିକି ସମସ୍ତ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ନିୟୋଜିତ ଥିଲେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛନ୍ତି ଟ୍ରେନ୍ଟି ଧୀରେ 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 ଆଗକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି କହିପାରିବା ସାଧାରଣ ଯାତ୍ରୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ନାହିଁ ନଥିବା ଉତ୍ସାହ ରହିଥିଲା କାହିଁକିନା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯେମିତି ସେମାନେ ଯାତ୍ରା କରିବେ କୌଣସି ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅସୁବିଧା ହେବନି କୌଣସି ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିବେନି କୌଣସି ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ସେମାନେ ଯଦି ଅଟକିବେନି ଯାହାର ଟିକେଟ୍ ଥିଲା ସେମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଛଡ଼ାଯାଉଥିଲା ଲଗେଜ୍ ବ୍ୟାଗେଜ୍ ସ୍କାନର ଥିଲା ସେମାନଙ୍କୁ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ମଧ୍ୟ କରି ଯାଞ୍ଚ କରି ଭିତରକୁ ଛଡ଼ାଯାଉଥିଲା ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟ୍ରେନ୍ଟି ଦେଖିବେ କି କଳ୍ପନା କ୍ରସ୍ କରିସାରିଛି ତ ସାଧାରଣ ଯାତ୍ରୀ ଯେମିତି ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଅପେକ୍ଷା କରିବେନି କୌଣସି ସମସ୍ୟା ହେବନି ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରାଯାଇଥିଲା ସାର୍ କ'ଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ମ୍ୟାଡାମ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟଙ୍କ ଟ୍ରେନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରି ଯାଇଛି ନିହାତି ଭାବରେ ଯେଉଁ ଅଧିକାରୀମାନେ ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ନିହାତି ତାଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ସାର୍ କେମିତି କହିବେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପୁରା ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରାଯାଇଛି ଜୋନ୍ ଦାୟିତ୍ୱରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ଯାଇଥିଲା କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି କିଛି ଛୋଟିଆ ରିଆକ୍ସନ ମ୍ୟାଡାମ ଭଲ ଭାବରେ ଗଲେଣି ସବୁ ଠିକଠାକ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ହେଲା ଧନ୍ୟବାଦ ନିହାତି ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧୀରେ ଧୀରେ ଟ୍ରେନ୍ଟି ଆଗକୁ ଯାଉଛି 2 ଘଣ୍ଟା 10 ମିନିଟ୍ର ସମୟ ରହିଛି 170 କିଲୋମିଟର ଯାହାକି ଠିକ୍ 11:20 ସମୟରେ ସେଠି ପହଞ୍ଚିବାର ରହିଛି ସେଠୁ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ତାକୁ କହିପାରିବା ବାଇ ରୁଟ୍ରେ ସିଧାସଳଖ ତପ୍ତପାଣି ଯିବେ ଆଉ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି ଯେମିତି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଢଙ୍ଗରେ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ କରାଯାଇଛି ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କୁହନ୍ତୁ ଆରପିଏଫ୍ କୁହନ୍ତୁ ଜିଆରପି କୁହନ୍ତୁ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ କଥା କୁହନ୍ତୁ ସବୁ ସ୍ତରରେ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ରହିଛି ଲେୟାର ୱାଇଜ୍ ଲେୟାର ଜୋନ୍ ଯେଉଁ ସିକ୍ୟୁରିଟି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟ୍ କରାଯିବ ତାହା ନେଇ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଟ୍ରେନ୍ଟି ଛାଡ଼ି ସାରିଛି ସ୍ପେଶାଲ ଟ୍ରେନ୍ଟି ଛାଡ଼ି ସାରିଛି ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଗକୁ ଯାଉଛି ଆଗକୁ ମାଡ଼ିଯିବ 2 ଘଣ୍ଟା 10 ମିନିଟ୍ର ସମୟ ରହିଛି